गांव है वहाँ से थी के ठीक है, और इनका घर बिल्कुल अल्लामा इकबाल की जो वालदा के घर के करीब है। कई दफ़ा ये हमें वहाँ लेकर गए हैं, तो चीमा साहब जो है अल्लामा इकबाल की वालदा के गांव से ताल्लुक़ है, इस हवाले से इनके अंदर वो शाहीनी सिफात भी हैं। तो मैं इकबाल के शाहीन को दावत देता हूँ कि वो आएँ और गुफ्तगू फरमाएँ। चीमा साहब की बात से पहले एक बात है, क्योंकि देखिए जो किसी की क्वालिटीज़ है वो बयान करनी चाहिए कि एक दूसरे में के नेकी के कामों में साथ देना चाहिए। इनमें वो क्वालिटी है जो जिससे मैं बड़ा मुतासर हूँ। इन्होंने क्या, हमारे साहब एक बहुत बड़ा सियासतदान और एक मल्टी बिलियन भी है ना, उसमें और हमें कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ सोच का फ़र्क है। और मैंने जो सोच सीखी है वो इकबाल को पढ़ के सीखी है, वरना जिसकी सोच छोटी है या जिसकी बड़ी है, बाकी तो सारी हड्डियाँ और गोश्त ही है ना। अगर एक बहुत ही बड़ा कामयाब है, अगर दूसरे ममालिक बहुत ज़्यादा कामयाब है, तो फ़र्क हम इंसान में हड्डियों और गोश्त का नहीं है, सिर्फ सोच का है। तो आप वाकई एनर्जेटिक है। और एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ इनसे, एक और चीज़, क्योंकि ये इमरान खान के वो सिपाही हैं, जब इमरान खान को भी गली मोहल्लों में पीटीआई के हवाले से कोई नहीं था जानता। ये वो साथी हैं इमरान खान के कि जब ये गली गली में जाते थे। आज इमरान खान साहब को अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी कि इन लोगों को आगे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मैं NA-70 में रहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि रिटायर्ड बंदे फिर दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाए। हमें जवान लोग, खुददार लोग चाहिए। मतलब एक बंदा सारी जिंदगी छड़ के रिटायरमेंट तो बाद फिर दोबारा आ जाए। इमरान खान साहब अपनी सोच चेंज करें, ऐसे खुददारों को आगे लेके आए। जुबैर हसन चीमा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मानियो भाई साहब, सारे सीनियर बैठे हुए हैं, सब हमारे से बड़े हैं और इज़्ज़त एहतराम के काबिल हैं। तो मैं इसी के साथ बात करना चाहूँगा क्योंकि अल्लामा इकबाल के हवाले से ये फंक्शन है। इसमें मैं कहूँगा, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूतो लाला गुल में कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इकबाल क्योंकि रोशनी का नाम है, इकबालियत यकीन है, इकबालियत खुद ही है। इकबालियत जो है अपने आप को पहचानने का नाम है। मैं ये कहूँगा कि इकबाल जो है वो उन्होंने एक फ़लसफ़ा हयात दिया। इकबाल खुद भी एक सियासी तहरीक का हिस्सा थे। जब वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सपोर्ट कर रहे थे, साथ दोनों जो कायदीन हैं वो उस तहरीक को चला रहे थे। इकबाल सोच देते थे और कायद उस पर अमल दरामद करते थे। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, कुछ लीडर होता है वो कौम का टीचर होता है, उससे सीखने को मिलता है, वो कौम को लेके चलता है। मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि हमने सुना बाबा फरीद को, रुखी सुखी खा फरीदा पराई चौपड़ी लेके नामन प्रचार। मैंने ये सुना, मैंने ये देखा कि कोई बंदा, कोई कौम उतनी देर तक नहीं ख़त्म हो सकती, कोई बंदा भूख से नहीं मरता। बंदे और कौम हमेशा तब मरते हैं जब उनकी अखलाकियात मर जाती है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो आपने सुना होगा वो जो उसने कहा है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि मांगने वालों की कोई बात नहीं होती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम तो अल्लामा इकबाल को मानने वाले हैं, हम तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मानने वाले हैं, हम तो आप के उस दौर से हैं जो पेड़ पे जो पत्थर बांध के लड़ा करते थे। हम तो 313 वाले और हज़ारों से लड़ा करते थे। हम तो वो हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम रूखी सूखी खाएंगे लेकिन गैरत से जिएंगे, क्योंकि कौम को चलाना होता है लीडरों ने। तो इसलिए मैं इस बात वो अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल वाली कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा जी करगस का जहाँ हो रहा है शही का जहाँ हो रहा है। हमें लीडर भी जो है ना वो शही चाहिए, करगस नहीं चाहिए वो जो कहें जी हम मांगने वाले हैं। हम बिल्कुल मांगने वाले नहीं हैं। दूसरी बात मैं ये करूँगा कि आप देखें कि इकबाल जो है उन्होंने सोच दी, यकीन दिया, ईमान दिया, लेकिन इकबाल का लेवल क्यों इतना बड़ा, इकबाल का नाम इतना बड़ा कि वो इधर भी पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं अल्लामा इकबाल। उसमें ये है कि वही फ़लसफ़ा, वही खुदी, वही यकीन वो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड करोड़ों डॉलर में दे रहे हैं। वही फ़लसफ़ा, वही खुदी यकीन डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दी। आप देखें डॉक्टर इकबाल ने हमें यकीन पैदा किया, खुद ही पैदा की। सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, आप सितारों के आगे कमर डालें, सदाकत का सबक सिखाया, हमने दुनिया को पता करना है। यानी
اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا نوجوان ہے پاکستان کا یا امت مسلمہ کا، ہر نوجوان اسپیشل ہے، ہر نوجوان شہین ہے، ہر نوجوان اعلیٰ ہے، لیکن ہوا بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے اکثریت مسلمان ملکوں میں، اور کیونکہ ہم اپنے ملک میں رہ رہے ہیں، ادھر آپ دیکھیں کہ خاندانوں پہ خاندان مسلط کر دیے گئے ہیں. یعنی میں یہ بات پہلے بھی کرتا رہا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک فرد دوسرے کے ساتھ ملتا ہو. ہر بندے کی سوچ ہی مختلف ہے، ہر گھر میں پیدا ہونے والا بچہ دوسرے سے مختلف ہے، یہ ایک جیسے ہو نہیں سکتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھوکی ننگی قوم کو جو ان کے نمائندے ہیں، جو ان کی نمائندگی کرتا ہے، وہ کھرب پتی ہو، وہ پراڈو گروپ ہو؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اقبالیت اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں، اقبالیت امیر ہونے کا نام، اقبالیت ظلم کے خلاف لڑنے کا نام ہے. اقبالیت ہی نہیں، دین بھی یہی کہتا ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اگر آپ نے سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اسے پاؤں میں رکھنے، یہ ظلم ہے، یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے. ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کی جو جگہ بنتی ہے وہ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم اقبال کو ماننے والے ہیں، ہمیں سمجھ آ گئی بات کی، ہم کسی خاندانی سیاست کو نہیں مانیں گے چاہے ہماری جان چلی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مڈل کلاس ہے، غریب کلاس ہے، کیونکہ سیاست کی ڈیفینیشن ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، یعنی زیادہ لوگوں کی حکومت زیادہ لوگوں کے لیے، زیادہ لوگوں کے لیے. اکثریت ادھر غریب ہے، مڈل کلاس ہے، یہ پتہ نہیں کدھر سے آ جاتے ہیں لوگ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جیسے لوگ مڈل کلاس ہے، غریب کلاس ہے، ضروری ہے ہم مدعوں کوئی بھی آیا ہم اسے سپورٹ کریں گے. ہم اپنے علاقے کے نمائندے اپنے جیسے چاہیے ہمیں. ہم کسی ڈیفینس سے آنے والے، لاہور سے آنے والے، اور بیٹا، والد، بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، یہ پاکستان کی سیاست دیکھ لیں ساری جماعتوں کی ہے، اور ہمارے حلقے میں آج جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں نون لیگ اور پی ٹی دونوں میں بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، اس کا آگے سے چھوٹا بھائی، والد اور بیٹا. یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری جو مڈل کلاس ہے، ہم سارے نالائق لوگ ہیں، ہمارے گھروں میں نالائق بچے پیدا ہو گئے، سارے اعلیٰ اور کامیاب اور لائق دماغی کے گھروں میں پیدا ہو گئے. صرف وجہ یہ ہے کہ ہمیں اقبال کی سوچ ہی نہیں ٹرانسفر کی جا رہی. اقبال نے کہا ہے کہ شہین بنو، ہم کاغذ بنتے جا رہے ہیں. ہمیں انشاءاللہ سب نوجوانوں کو کھڑا ہونا پڑے گا. میں اس کے لیے اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کھڑا ہوں. مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کی نمائندگی ہم جیسے کریں جنہیں ہم جانتے ہیں. تو میں اقبال کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ شراب کہن پھر پلا ساقیا، شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری ہاتھ جگنو بنا کر اڑا، ہرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیوں کا استاد کر، پڑھنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے.